देखो आज सीरीज बोर्ड केमिति बनाइबा 6 एम्पियर स्विच 6 एम्पियर सॉकेट 5 पिन सॉकेट देखो हमर होल्डर कहे चलते स्टार्ट करिवा देखंतु मो वीडियो पाई डेमो खाली लगौछि जे कोन छोटा होल्डर आनी लगे देली आपण न जानि पारले मते पचारिबे नंबर अछि डिस्क्रिप्शन रे सो गोटे गोटे नोट देकिना कहि दूछि आपन को वीडियो ता अधिक लॉन्ग हो जिवो ना होल्डर टा लगे ना बे स्विच टा लगेवा देखंतु स्विच लगी वाला 5 पिन लगे तो का कंप्लीट हो गला वायरिंग करिवा देखंतु आसी गला एटा हमर फेज देखो ए लाइन लिखाई लाइन न्यूट्रल गला देखो देखा ना स्टैंड लगे वीडियो कर तो जगह कम अच्छे जानी देखा तो नहीं रनिंग आर्ट किसी आवश्यक ना सीरीज बोर्ड देले चलो नदेले भी चलो किसी असुविधा नहीं गोटे होल्डर बाहर कर देजी भी डायरेक्ट लगे होल्डर हम देखो होल्डर 2टा वायर बाहर ना
डायरेक्ट होल्डर रे कनेक्शन करदेवी। देखंतु संग माने न्यूट्रल डायरेक्ट गोटे होल्डर रे लागला। मु डेमो पाई सरू तार रे करछि, आपण 1.5 तार रे करिवे। मु खाली वीडियोटा देखिबा पाई आपण को 0.2 तार रे करकिना देखौछि। रेडी हो गला, देखि नियंतु कंप्लीट। बुझी पाले ना नहीं? देखो हमर रेड आसला एल लगला, एल रु एल लगला L1 रु गला हमर 5 पिन सॉकेट को एल को। होल्डर रो गोटे टर्मिनाल रु आसला 5 पिन सॉकेट रो एन लगला। आ गोटे हमर जोटा न्यूट्रल थिला करंट रो से डायरेक्ट होल्डर रे लगला। देखंतु एबे देखे तो आपको रेडी हो गला। स्क्रू दे दवा, भांगी जाए। रेडी गला। एबे मु करंट सप्लाई दउची। देखंतु करंट लगौची, देखंतु मोर एटा 200 वाट बल्ब लगौची। मु देखि रे आपण देखंतु सीरीज वाल जे कोन से गोटे बॉल टेस्ट करिवे। देखंतु सीरीज एक आसला नेगेटिव पॉजिटिव। आपन टेस्ट करी देखौची सीरीज रे। देखंतु शॉर्ट सर्किट भी हबनी सीरीज टेस्टिंग रे। वीडियोटी भल लगी लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। देखंतु आपण जदि जेकोसी वाट नहीं कि चेक करिवे, गोटे फैन माने गोटे फैन रो कॉइल चेक करिया पे हेले भले अछि कि नहीं 100 वाट बल्ब भी चेक करि परिबे, किंतु 200 वाट बल्ब ता अछि ठीक ता पई परफेक्ट। 200 वाट बल्ब ता परफेक्ट ता पई। मु एबे एटा अल्टरनेट करी लगेबी।
এটা 100 ওয়াট বল, এটা 100 ওয়াট, এটা 200 100 ওয়াট ସିରିଜ୍ ଦେବ 200 ୱାଟ୍କୁ ଜଳେଇ ପାରିବ କି ଠିକ୍ରେ? ଜାଣିପାରିବେ, ଯେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନି ଠିକ୍ରେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁଛୁ କି? ଦୁଇଶହ ୱାଟ୍ ବଲ୍ ଦେଇପାରିବ 100 ୱାଟ୍କୁ, କାରଣ ତାର କାପାସିଟିଟା ଅଧିକ ଅଛି ଆଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 200 ୱାଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଲାଗିଲା, ସିରିଜ୍ ହୋଲ୍ଡରରେ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବକୁ ଦେବ ତ, ସେଥିରେ ବି 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ 200 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଠିକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ 200 ୱାଟ୍ଟା ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିମ୍ରେ ଜଳୁଛି। 200 ୱାଟ୍ ବଲ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଲଗାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 200 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ପୁରା ଡିମ୍ରେ ଜଳୁଛି, ଦେଖିପାରିଲେ? ପାଞ୍ଚଶହ ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। 500 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, 500 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ହେଉଛି ଠିକ୍। ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିରିଜ୍ରେ ଆସିଲା ନା, ସିରିଜ୍ ଦେଲା, କଏଲ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଇକିରି କରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେ କଏଲ୍ ତାର ଜଳିଲା ଅଟୋମେଟିକଲି।